আজ রক্তদানের মতো মহৎ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে খোয়াই জেলা প্রশাসন। মূলত ব্লাড ব্যাংকে যেন কোন রকমের রক্তের ঘাটতি দেখা না দেয়, মুমূর্ষু রোগীকে যেন রক্তের স্বল্পতার কারণে কোন রকমের প্রাণ দিতে না হয়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবার খোয়াই জেলার ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের ঘাটতি পূরণে এই মহতি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খোয়াই জেলা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত হয় এই শিবির। এই শিবিরে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা শাসক রজত পান্থ। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক কবিদানন্দ বৈদ্য, সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সচল দেবনাথ সহ জেলা প্রশাসনের একাধিক ডিসিএম, পাশাপাশি জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের পুরুষ ও মহিলা কর্মচারী এবং সেলফ ডিফেন্স কর্মীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কি রইল জেলা শাসক রজত পান্থের বক্তব্য, শুনুন। इस साल का प्लान हमने जो डिस्ट्रिक्ट का ब्लड डोनेशन का बनाया है, उसमें हमने इस बार क्या किया है, सभी ऑफिसेज जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं या एनजीओज हैं या कोई अन्य विभाग हैं, उसमें हमने बोला है कि एटलीस्ट 2 बार सबको साल में ब्लड डोनेशन कैंप करना है। पिछले साल तक 1 बार होता था, तो हमने एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि सभी विभागों को कॉन्फिडेंस आए और वो भी आयोजन करें, तो पहला कैंप हमने डीएम ऑफिस में ऑर्गेनाइज किया है। इस कैंप में हमारे ऑफिस के सभी सेक्शंस के अलग अलग लोगों ने, हर सेक्शन के महिलाओं ने, पुरुषों ने ब्लड डोनेशन किया है। इसके साथ ही हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, वो भी ब्लड डोनेशन में उन्होंने भाग लिया है, और हमारे आपदा मित्र हैं, उन्होंने भी भाग लिया है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे एडीएम, डीसीएम सभी ने ब्लड डोनेशन किया। मैं भी ब्लड डोनेशन कर रहा था, बट मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, तो डॉक्टर साहब बोले कि आपका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे बताएंगे। तो दुर्भाग्यवश मैं ब्लड डोनेशन नहीं कर पाया, बट हमने सभी ऑफिसर्स को मोटिवेट किया है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सभी मोटिवेटेड हैं ब्लड डोनेट करने को। तो आई होप कि 50 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन हम आज कर पाएंगे। और हमने इसके साथ साथ ही ब्लड डोनेशन यहाँ पे एक प्लेज भी सभी लोगों ने लिया जो भी यहाँ पे उपस्थित थे, और जो भी लोग ब्लड दे रहे हैं उसको हम एक बैज, साथ में एक गुडीज़ का के नाम पे एक मग और एक पेन दे रहे हैं, जो TRLM के हमारे SHG दीदियों ने बनाया है। इसके साथ साथ এদিন মোট 50 জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন। এই প্রসঙ্গে জেলা শাসক জানান, জেলার হাসপাতালগুলিতে রক্তের অভাব যেন কোনোভাবেই দেখা না দেয়, সেই লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, জেলা শাসক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে বছরে অন্তত 2 বার করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, জেলার বিভিন্ন ক্লাব, এনজিও, সরকারি দপ্তরগুলিকেও বছরে অন্তত 2 বার করে রক্তদান শিবির আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়। মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে এগিয়ে এসে এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে এক ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। রক্তদান মানে জীবনদান। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।